Children will passing along platform number 2. Please at distance. Though Narayan platform से through train usage कृपया निरंतर दूरी पर रहें। दो नंबर प्लेटफॉर्म से through train जाए অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। Through train will be passing from platform number 2. Please use the Though Narayan platform से through train usage कृपया निरंतर दूरी पर रहें। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান।